Enregistrement AST. Recording is on. Ben, donc, notre logiciel est réparti selon une logique bien définie. Elle est ce qu'on appelle les onglets. Que l'onglet a une fonctionnalité et regroupe un ensemble de fonctionnalités. Le dossier annuel, vraiment la partie où on va faire réaliser l'audit. C'est l'audit des chiffres. Ben, l'onglet fiscal et social, tout ce qui concerne les recoupements fiscal et social. Volet fiscal, social, l'onglet ben, les outils d'audit. Tout ce qui concerne l'analytique. Qui me نحبوا نعملوا نظرة على l'analytique, نمشيو directement البارتي les outils d'audit. باش نشوفوا فيها analytique, recoupement, comparaison multi-exercice, ainsi de suite. L'intérim فيها deux parties اللي هما نجموا نكونوا نوصلوهم على بعضهم لكن vu انه moment مش très développé, مش très ramifié, donc كل موجودين في الانتريم باش نلقاو فيها الدوسي permanent والcontrôle interne. La démarche d'audit, ça, c'est ce qu'on appelle la qualité du dossier pour vérifier que nous respectons la normalisation internationale, l'acceptation de la mission ou le risque, ainsi de suite. Enfin, la fenêtre, elle est choix de dossier, elle est gestion du cabinet, les clientèles, tous les clients, les exercices internes. Les ratios financiers, اللي يحب ولا يحب مغروم بالاناليز فينانسيير لي راسيو والامور هذه كل الموند هذا كل يلقى روحه لهنا une base de données extraordinaire pour lire des agrégats financiers multi-exercices. L'objectif de logiciel, علاش on utilise un logiciel, شنو l'atout, شنو l'avantage recherché. عندنا احنا l'objectif numéro 1 هو on doit gérer notre temps efficacement. اش معناتها؟ يعني فما pas mal de tâches اللي هما avec synergie vont être automatisées. On va plus perdre du temps. كيما شنو؟ Par exemple, la préparation des leads. Les leads, maintenant, sont automatiques. Aussi une vérification arithmétique. Avec Synergie, elle est automatique, ainsi de suite. Donc, la démarche هي مش تكون importation des données. Une fois importées, je n'ai une série de tests, ce qu'on appelle le test de cohérence, pour s'assurer un les données de la clientèle d'une façon exhaustive où les données se corroborent, sont cohérents. Ça veut dire balance ou grand livre sont corrects, exacts, recoupement des soldes, ainsi de suite. Ben, une fois avec le test, je vais plonger, je vais faire une découverte de mon dossier. C'est-à-dire, je n'ai pas analytique, les tendances, l'évolution, les comptes qui ont fait une augmentation brutale, quels sont les comptes à vitesse perdue, ainsi de suite. C'est comme ça l'analytique. Donc, très rapidement, je peux aller au détail d'une information pour ne pas passer trop de temps dans la mise en place ou dans la gestion de mon dossier. Tout ce qui concerne les fichiers Excel ou la constitution des maquettes classiques, on va l'oublier. Surtout dans la partie fiscale et sociale, tout le monde s'insigne des croquis, des modèles fiscaux, où vous invitez les collaborateurs de saisir. Avec le logiciel, on va surmonter ces étapes. On va aller directement au but. Le recoupement va être presque automatique 100%. Presque. علاش نقول presque على خاطر ديما نتعداو بفاز ce qu'on appelle une phase de paramétrage. Une fois j'ai paramétré, ça y est, le dossier il est
le paramétrage est mis en place, donc automatiquement, les états de recoupement vont être faits très rapidement. Le logiciel, il peut nous donner son expérience. Vraiment, fait les parties, il a gagné pas mal de temps. L'importation de données, quelque chose, il est très simple. Comment ça se passe? Tout simplement, ناخذ les données من عند الكليون تاعي. الدوني فيهم une balance grand livre. من عنده balance ديالو grand livre ديالو. Le processus c'est simple. ناخذ un fichier Excel وكوبي كولي. d'accord عندنا فيها حاطين يعني انا تو حنا l'agencement في un fichier Excel. Les fichiers, les balances doivent être agencés de cette manière. Donc, colonne, ou colonne l'exercice concerné, numéro de compte, désignation, mouvement débit, mouvement crédit, solde débit, solde crédit. Et le processus d'importation, Synergy, il est tellement simple. Juste, je copie la plage et je collage les nez, CTRL V. C'est tout. Ben. Et le grand livre, نفس الشيء. بالانس تير نتاعي نفس الشيء جرون ليفر تير نفس الشيء فما شكون سالني اجور على الفونكسيوناليتي هذه اكسل هي الحق انا حتى مره اللي جبت عليها علاش على خاطر ça c'est une fonctionnalité اللي موجوده le moment où عندي un volume très important تاع جرون ليفر au lieu de faire le processus copier-coller, à la processus copier-coller, je vais utiliser les ressources de la machine. Ça c'est ce qu'on appelle la presse papier. La presse papier, il est limité Windows à presque à 100 000 lignes. C'est un des grands livres akbar. Ce qui fait, nous allons نخدم بالفونكسيوناليتي هذه اللي هو يمشي يعمل jointure directement avec le fichier source. Le fichier source نفس الشيء je dois l'agencer ديما بالموديل هذا عطاش هو اللوجيسيال يمشي يقرا colonne par colonne على خاطر مش par la suite il va utiliser les colonnes هذه ويعرف كل كولون شو يحب يقول فيها يعني soit un journal soit un numéro de pièce ainsi de suite d'accord باهي نعمل نظرة شكون معانا مازال ولا شكون دخل تبارك الله باهي ممتاز باهي دخلنا لي دوني نتاعنا الكود بالبارتي déjà سميناه c'est un groupe ça importation des données c'est un groupe de boutons في l'importation de données donc une fois j'ai importé presque dossier نتاعي il est alimenté par les données شنو باش نعمل باش نمشي نلانسي une cohérence système باهي الكوهيرنس سيستم هنا ماشي اللي كنا نحكيو فيه نحكيو في les tests de cohérence. Les tests de cohérence, يعني une batterie de tests pour vérifier اللي مستانسين ثبتوه انتم الكل على فيشي اكسل اذا الواحد يخدم من غير لوجيسيال. La balance ça colle avec le grand livre, balance tiers ça colle avec grand livre tiers, ainsi de suite. شنو هما les informations اللي صدروا لنا؟ normalement l'exercice يجيك automatique. Une fois دخلت انا البالانس avec un exercice بدا يقرا quel exercice je suis. والجورنال ران يعني ريبور نوفو يعطيك لا مان باش تختارها ابارتير من ليست دي جورنو اللي خديناها من عند الكليون تاعنا. هذه انفورماسيون فاش نستحقها؟ هذه نستحقها بور فير لو تيست ريبور لي تيست دوفيرتور ريبور نوفو. دونك انا باش نختار هنا الجورنال وتو نشوفوا بعد كاس كيف دوني. اهلا حسين. مش مشكلة. باهي عندك حاجة بعثنا حتى الشات. عندك حاجة بعثنا بالشات. داكور. باهي اوكي داكور ماشي تشاو. باهي سامحوني. باهي شوف دونك اخترت الجورنال انوفو وهنا باش نلقى عندي 3 بوطون. باهي لهنا باش يعطيني بي جي جي ال فما ان انسامبل دو تيست
qui vont toucher les comptes généraux. Ben, c'est un test direct sur le solde d'ouverture. C'est un test direct des soldes d'ouverture T. شنو T هي التير. Ça c'est une nouveauté في الفيرسيون 6. كانت فيرسيون 5 مش موجوده. دونك زادت اللوجيك نتاعها انه نجم نكون عندي لي سول دوفيرتور في جينيرال صحاح اما لي تيير يجم يكونوا مش صحاح. دونك هنا بالفونكسيوناليتي هذه جو بو aller compte par compte, tiers par tiers, je vérifie par rapport au SNAP. نرجعوا نشوفوا سكروا لنا. ديما اي واحد عنده كيستيون يسالوا لي ديريكت، حطوا لي ميكرو نتاعكم محلولين. اي واحد عنده كيستيون مساج يقولها لي من تو باش نوضحوها. حاجه اخرى مش نقولها لكم تو، الفيرسيونات اللي عندكم تجم فما دي فونكسيوناليتي ماكش باش تلقاهم. اللي عندي انا لي بلو ريسونت. اش معناتها بلو ريسونت؟ انتم عندكم فيرسيون 6 هذه سي اون فيرسيون 6.05 يعني بلو ريسونت. ديجا جي انونسي بور كيلكون انه فما اون فيرسيون اخرى قاعده اون كور دو بريباراسيون اللي انا تو قاعدين نخدموا عليها. داكور، دونك ان شاء الله في اقرب وقت نتعداو بعد بالميزاجور تو نشوفوا وقتاش. اما المفيد فما كيلكو فونكسيوناليتي ماهيش عندكم انتم تو، موجوده لهنا تو تشوفوها في الكرون اما مش موجوده عندكم انتم. باهي، تيست نيميرو 1 هو رابروشمون بالانس وغران ليفر في لي سولت. تعرفوها هذه سي سامبل، نفس الشيء في التير. هنا c'est un test, ce qu'on appelle test du compte auxiliarisé. شنو الرول نتاعو التيست هذا؟ Il va faire un recoupement entre le compte général et le compte auxiliarisé. يعني par exemple في الكليون عطاني montant في الكونت جينيرال، يقول لي راه في البالانس جينيرال الكليون présente un solde 491 000. or à partir من البالانس هنا c'est une autre source d'information compte auxiliaire. يعني هنا à partir من balance auxiliaire client قا 438 دونك عنده ايكار 53000. دونك هنا ما لازمش يكون فما ايكار نورمالمون. شي يحب يقول لي فما ايكار، يعني يحب يقول راه فما باغ اكزومبل دي كونت جينيرال اللي ما عطاهمليش الكليون او ما قاليش عليهم بور لي مونسيوني و جو دي كي سي ان كونت اوكسيلياريزي. داكور، هذا هو هذا الروح نتاع التيست هذا. C'est un test pour vérifier la concordance entre le compte général avec les comptes auxiliaires. Test numéro 4, test vérification des mouvements de compte. Mouvement de compte, donc le mouvement débit, mon mouvement crédit est égal, génère bien le solde. D'accord? Normalement, quelqu'un a un système qui fonctionne correctement, لازمني نلقى les choses corroborées. أما سبحان الله ساعات عندك des bugs في السيستم ولا سي اكسبري تكون دونك تخرج دي زانومالي بلي تيست هذوما. باهي، دونك كنت في التيست نيميرو 4. التيست نيميرو 5 شنو اللوجيك نتاعو؟ تيست بيرمانونس دي كونت. باهي، شو يحب يقول؟ Donc, عندي خرج une matrice répartie entre les comptes de bilan et le compte de résultat. Donc, هو عمل لي هنا une requête. قال لي شنو هنا les comptes qui existent n-1 et non en n. Donc, هنا خرج لي directement les comptes non mouvementés. كانوا عملوا الموفمونتي سنة ne sont plus mouvementés. التابلو اللي قدامه c'est l'opposé. يعني les comptes créés en n et n-1 ils n'étaient pas. donc هذوما بالنسبه لي comptes de bilan وهنا بالنسبه لي comptes de résultat نفس اللوجيك. donc هنا مهم برشا الانفورماسيون هذه باش نعرف انا اذا صارت كرياسيون دو كونت علاش صارت كرياسيون دو كونت
إذا كونت ما عادش موجود علاش مش موجود si on peut le classer entre tests analytiques si vous voulez d'accord ben. Test numéro voilà 5 test numéro 6 test numéro 6 هو عندكم راه في الفيرسيون 6 ما كانش موجود هنا كان موجود هنا في المنيو هنا ça c'est le journal centralisateur les journaux donc il va vérifier l'équilibre des journaux شهر بشهر d'accord donc كل شهر يخرج لي لي جورنو ليكيليبر نتاعهم باهي او لي جورنو سونتراليزاتور باهي تيست اللي يجي جوست بعده ça c'est une nouveauté في الفيرسيون 6.05 اللي هو تيست نيميرو 7 سكروا هذا باش ديما نخليو ليكرون تاعنا ايري تيست sur l'équilibre des écritures comptables هذه نوفوتي هايله برشا باش تثبت لي ثبت لي écriture par écriture l'équilibre نتاعها طبعا انا الساعه شفت les journaux sont équilibrés لكن dedans pour chaque journal نجم نلقى des écritures non équilibrées donc انا بالنسبه لي لهنا je peux tolérer uniquement un journal à nouveau non équilibré oui ça على خاطر c'est un journal اللي ما يجي par des passations d'écriture c'est une génération en bloc في السيستم كيفاش اما généralement حتى non équilibré ما ne pose pas de problème donc نحيها ونشوف les autres journaux voilà donc les autres journaux انا عملت تري بالعاني عملت تري ديكرواسون باش يخرجوا لي ديريكتومون non équilibré donc هذوما عندي des écritures non équilibrées la question qui se pose اش معناتها écriture non équilibrée اخي فما سيستم يجي يخرج écriture non équilibrée eh ben oui les écritures non équilibrées هما les écritures qui ne respectent pas trois conditions de base شنو هما les trois conditions لازم chaque écriture عندها نفس النيميرو نفس الدات ونفس الجورنال دونك هذا اش معناتها écriture non équilibrée وهنا تيست هذا مهم على الاخر لو مومون او مش عندي لانتونسيون مش نخدم لو تيست دونكيسمون او لو تيست دو فلو تريزوري selon la méthode de référence على خاطر التيست دو ريفيرونس مش يبدا يخدم يبازي sur l'écriture comptable ما يبازيش على الفارياسيون كيما الموديل اوتوريزي يبدا يبازي على l'écriture دونك التيست هذا مهم على الاخر من الاول باش نعرف روحي وين لي كونت نون او لي زيكريتور نون ايكيليبري نجم نصلحها من الاول من الديبار باهي دونك هذه تيست نيميرو 7 تيست sur l'équilibre des écritures comptables بعد عندي 3 تيست قدامها اطوال صغيره en fait هذوما دي سمينا دي ريكيت اكسيون يعني انا لوrsque je vais cliquer ما فما حتى ايتا مش تظهر لي جوست سي ان تريتمون اون باك اوفيس سي ان تريتمون اون باك اوفيس يحضر الخدمه على خاطر باش نطلبها dans un autre endroit tel que la partie analytique اللي تو نشوفوه من بعد compte par compte d'accord donc هنا تيست d'homogenisation de plan comptable ايش يحب يقول ساعات عندي نفس النيميرو دو كونت لكن ليبيلي ديفيرون هنا كي يلقى ليبيلي ديفيرون بور لو ميم نيميرو دو كونت في الليليت يجم يظهر لي دو لينيا ديفيرون دو لينيا يعني نتاع مناول يحطها في لينيا نتاع سنه يحطها في لينيا اخرى ça c'est plus ou moins louche la présentation pour surmonter الحكايه هذه donc je lance l'homogénéisation de plan comptable chaque numéro de compte je vais l'attribuer le même libellé هنا l'activation la comparaison multi-exercice donc je vois c'est l'analytique باش يحضر لي une analytique par compte وهنا activer la liaison avec compte tiers ben ça c'est une nouveauté في الفيرسيون 6.05 ما عندكمش انتم تو اللي هي تو نشوفها كان نجمت نشوفوها اللي هو la partie analytique au niveau tiers vraiment c'est quelque chose de très poussé يعني هنا في اللي تير احنا شفنا في ديجا اللي خدموا على اللوجيسيال فهموا
انه l'analytique نتاع التير فيه des fonctionnalités très intéressantes و les aide à prise une décision يعرف le client ou le fournisseur solvable et ainsi de suite. On a ajouté d'autres choses اللي هما طبعا نشوفوهم vraiment يعطيك un diagnostic ويعطيك analyse détaillée du client. Et même tu arrives انك تعرف كل fournisseur est-ce que tu l'as fait une retenue à la source ولا chaque client est-ce que là toutes les écritures نتاعهم carrément toutes les écritures نتاعهم sont correctes ولا يعني les écritures comme on dit par exemple de compensation les écritures de camoufler quelque chose elles vont être surmontées directement. Ça m'énerve les tests de vraisemblance et ça c'est une nouveauté مش نركز بها c'est pas le sujet اليوم en même temps نحكيو فيها ultérieurement juste de passage. Enfin, deux autres fonctionnalités en fait annoncées par quelques experts. Fin d'émission aurait dû est-ce que la balance de passation des écritures est صحاح ولا لا. يعني بعد ما نعطيه الكليون مش يعطيني une balance, je vais vérifier la balance après passation des écritures ça colle bien avec ma balance après audit ولا. Donc هذه directement une fonctionnalité جديده. Donc هنا مش يعطيك ça solde de ma balance ou ça solde récupéré de mon client. Ben. دخلنا les données, عملنا un test de cohérence globale. On peut demander l'exécution des états financiers. Donc l'exécution des états financiers, les états financiers هذوما ما يبداو يظهروا طبعا لحد الان نورمالمون في ليتاب هذه ما يظهروش. علاش؟ على خاطر فما اون ايتاب ترانزيتوار مهمه لازمها تصير وشكون يعملها اللوجيسيال ابري افوار لاكسيون دو شيف دي ميسيون. وهيك علاش تو هنا باش نشوفوا لي فونكسيوناليتي ريلاتيف شيف دي ميسيون تلقى في ان بونوم ادمين وادمين هذا ما يتنجم تحلو الا ما يكون داخل بيدونتيفيون تاع ادمين. هذا بالنسبه للي عاملين ريبارتيسيون في الجروب نتاعهم entre collaborateurs entre chefs d'émission ainsi de suite. Ben donc هنا فما نمشي directement affectation balance, je vais demander de affecter ma balance. Donc فما initialisation affectation هذه مولينات مش تدور مش توصلني une balance affectée توصلني لهنا. فما une colonne مهمه جدا هي هذه اللي بها هي باش نتحصل après avoir fermé l'état هذا باش نتحصل بها les états financiers. Donc هنا les états financiers نتاعي يكونوا حاضرين. Donc question تاع l'équilibre نتاع التوتو normalement 99.99% باش تتحصل على un bilan équilibré. اذا ما يخرجلكش équilibré فما دي بوب اب مش يخرجوا لك يقول لك فما un déséquilibre. ومنين يجي الديزيكيليبر؟ هو جينيرالمون يجي الديزيكيليبر في صوره ما عندي une balance où j'ai sauté une ligne non affectée. Ben, l'affectation هذه راهي تصير automatique avec la possibilité de modifier l'emplacement. يعني انا عندي لا مان باش نرجع وكلهم في شهر 11 في اما فولونتي داكور قسمتهم له اسبيس في وسط اي ودات فاكتور فرد النهار ولا فرقين؟ لا فرقين مش اي قسمتهم له على 21. دونك تحصلنا على زيتا فينانسيي نتاعي زيتا فينانسيي نتاعنا 21 كومباراتيف هو عنده حاجه كله عنده كيف سينسيس باش يرتاحها بعدين هو كنترول نجم تو باش يجيب نبدا لو ترافاي دوديت حتىش لل 12 عندنا بلاصه سي طارق بالله هيك الميكرو تعمل مزيان. ثم ديكلاراسيون وقتها كي جينا نشوفوا في 19 فيها كيف في البروس سي طارق محلول الميكرو نتاعو. كانوا نسالوا اسكو صابينهم نيا ولا شنو اللي صابينهم؟ سينسيس سي طارق هذا الميكرو يحكي في موضوع اخر يعني منسويل. لا سينسيس ديكلاراسيون سينسيس وي سينسيس مصبوب نيا. شو سؤالك؟ معناها عندي شهر أول جاو خدموا له تي اف بي وفبرولوز فوالا
سكرنا له ستارت. البلاتفورم وين باش يخدموا ليكيب دوديت هي موجوده هنا في رياليزي لوديت. رياليزي لوديت سي صار البلاتفورم où il va connecter les auditeurs pour faire le travail d'audit. Le travail d'audit, recoupement, vérification, ainsi de suite. Ici, on va présenter l'information بطريقه انه نجم نعمل une synthèse rapide de l'information très rapidement في laps de temps record. ايش معناتها؟ يعني من الروبريك تشوف من الروبريك je peux aller très très rapidement au noyau de l'information اللي هي l'écriture comptable. و je fais mon travail. Exemple. Donc عندنا هنا les rubriques نتاعي. Pour chaque rubrique, lorsque je clique, عندي هنا الليد نتاعي. Pour chaque compte, lorsque je clique, عندي le grand livre نتاعي. وعندي deux options ici مهمين برشا pour m'aider de faire mon travail d'audit. شنو هما les deux options؟ أول حاجة l'option تاع visualisation des écritures comptables. Lorsque je coche visualiser l'écriture comptable, à chaque ligne, lorsque je clique, باش تظهر لي l'écriture comptable نتاعي. يعني تصور أنا تو في mission, je n'ai plus besoin de monsieur le comptable pour me dire l'écriture كي هذه كيفاش تعدات, هذه كيفاش عداها, شو هما les comptes interrogés. Non, ولا quelqu'un اللي يستخدم Excel, donc elle va aller pour faire le filtre et le tri, ainsi de suite. Ici, il est très rapidement, à chaque ligne, je clique, donc l'écriture elle est visualisée. Toujours le total figure pour s'assurer que le totaux sont corrects. وهنا ظهر زاد l'importance نتاع test l'équilibre des écritures comptables. شفت التست اللي عملناه دو ديبار. donc de préférence من الاول ما نعديش هكاك حتى اذا عنده دي زيرور مش كونتابل انا نجم نصلحهم راهو في البازا نتاعي. في البازا نتاعي نجم نصلحهم. يعني نجم نخرج بار جورنال بار موا ولو ديزوردر نجم نصلحه. يعني ما عندهمش نفس النيميرو رد عندهم نفس النيميرو. Par la suite, je peux communiquer ça à la société وما بعد يصلحوا الزيكريتور نتاعهم نفس الشيء. كيف les comptes هنا les comptes chiffrés يظهروا لي هنا الليبل نتاعهم من société يجي البلان كونتابل مش كيف se diffère من société لsociété. Donc هنا يكون الليبل plus explicite. Ça c'est pour la consultation des écritures comptables. Aussi, on a la possibilité de dresser l'analytique par compte. يعني analyse analytique, lorsque je clique sur le compte, je vais les pop-up, je vais une information très riche. Très riche, de toute façon, tu vois, خليني نعرف روحي est-ce que le compte, mais typologie du compte, est-ce que le compte présente risque, non, évolution, يعطيك فكرة على stratégie commerciale, la stratégie financière de la société, ainsi de suite. Elle est regorgée d'informations. يعني باش تشوفوا بالinformation. عندنا هنا trois types d'informations. Une information comparative annuellement, multi-exercice. عملنا هنا analyse annuelle. يعني يعطيك هنا au fil des années le compte هذا comment il a évolué en dinars, en nombre, en variation et en pourcentage de chiffre d'affaires. Toute information elle est indexée par défaut à un chiffre d'affaires. Il nous ajoute une courbe de tendance. Donc, le compte qui va se faire, par exemple, qui va se faire en 2018, شنو هي التوندونس اللي نعملها. D'accord. Donc, نفهموا. déjà أنا كي نشوف هنا خلينا نعمل شويه اناليز. Le compte 70 il représente 75% du chiffre d'affaires. يعني vraiment c'est le taux du chiffre d'affaires. Donc il est très important باش نعرف انا les chiffres réalisés par la société. Donc هذا analyse annuelle. هنا l'analyse mensuelle. Donc on va entrer dans le détail du compte. هنا chaque information donc elle est répartie par mois, et donc les 12 mois, mouvement débit, mouvement crédit, donc chaque compte, mouvement débit, mouvement crédit, le max, le montant maximum, le montant minimum, le montant moyen,
le nombre de mouvements, solde par mois et solde cumulé. Ben, on a une liste des journaux utilisés. Je suis compte chiffre d'affaires 70. Je dois attendre uniquement le journal vente. Il y a par exemple le journal OD ou le journal caisse ou le KD. Donc, directement, je me suis le compte. Donc, c'est une défaillance ou quelque chose anormal là-bas. On a un tableau, les doublons. Donc, liste des doublons. Donc, هذا كل يعاوني باش نعرف les zones de risque, باش نعرف l'échantillonnage نتاعي يكون عندي une فكرة l'échantillonnage ciblé. Directement, je consulte les écritures ou les mouvements anormaux de point de vue de plan, de point de vue journal, ainsi de suite. D'accord? Ben. Entre l'annuel ou le mensuel, nous avons une analyse croisée. Je m'en ai dit, par année, chaque année, je fous par rapport à N moins 1, ainsi de suite. يعني الكونت هذا قداش كان في 2018 في جانفي قداش كان في 2019 2020 2021 هنا ما عنديش على خاطر جي با اكتيفي نرجع جو في اكتيفي لا كومباريزون ملتي اكزرسيس هذه اكتيفيك علاش كي قبلت جو في اكتيفي باش يبداو يظهروا 2021 دونك هيك تصير مرة واحدة في ديبي نتاع الدوسي. دونك dès que يوفى باش يجي ميساج يقول لي فهم. قاعد يعمل باركور على البازا كاملة. Voilà. Donc, je réactive. نجي لهنا. Voilà. Les montants 2020 ما عملتش. في 2020 j'ai pas activé, j'ai pas récupéré les données. المفيد. Donc, كinformation نتحصل عليها. كل عام par mois. C'est une information combinée. D'accord? Donc, il a une analyse. Donc, c'était en 2019, c'était février, là, le famous Ahsan Shahr, alors que 2021 était décembre Ahsan Shahr. D'accord? Voilà. On a la possibilité aussi d'exporter sur Excel avec un graphique. Donc, هذا البلاتفورم عندنا بيان سور البروغرام دو ترافاي نتاعنا الكونكلوزيون ا ديفلوبي وعندنا لي زيليمون بروبون اللي هو برينسيبالمون اذا عندي دي بابي دي شوز ا جوindre à mon dossier ici. Donc هنا ندخل في الكونسيبت نتاع zéro papier digitalisation de notre dossier. Avec Synergie, on peut arriver à un objectif zéro papier. C'est pas difficile du tout. وبالعكس il est rentable et économique. Ben واضح للناس الكل. دونك هنا مشينا خطوه باهيه من l'importation des données, on l'a vérifié, hop نلقاو روحنا dans le bain dans le travail. C'est clair? واضح. اي واحد عنده كيستيون يبوزيها يقولها لي باش نفسر. ما عطيش فينا مختلفين، فما شكون عنده اكسبيريونس كبيره وفما شكون ما عندوش برشا كونيسونس في اللوجيسيال. سي بون باهي ممتاز. باهي باش نشوفوا هنا عندنا دونك هنا عندنا لي زيتا فينانسي. هذوما لي زيتا فينانسي سون ريغروبي الكل في فامي وبعدها هنا عندنا ايتا فينانسي بونديت، هنا ابري اوديت، هنا عندي فلو تريزوري. باهي خلينا نعمل جوست فلو تريزوري هنا سلون لو موديل اوتوريزي. اش معناتها؟ بار فارياسيون. باش نخدم بار فارياسيون. ما نجموا نتحصلوا على ليتا دو فلو كالكولي الا نتعداو وين عملنا لينيسياليزاسيون افيكتاسيون بالون جينيرال. فما افيكتاسيون فلو
Donc, c'est une moulinette. Je t'amène une variation entre les rubriques du bilan. باش نجمو نتحصلوا على l'état de flux. Ou bien sûr, باش تجيكم 99.99% équilibré. Vu انه عندك الجارد فون تاعنا عندنا التريزوري ديبي وفان يعطيك فارياسيون وهنا سي لو سو توتو او التوتال نتاع لي سو روبريك نتاع ليتا دو فلو. حاجه واحده بور لي جون اللي تبعوني قبل في ليتا دو فلو. حكينا قبل على ليتا دو فلو سولون موديل اوتوريزي. فما واحد عمرنا ما حكينا على فما كولون هنا فلو سون انسيدون سور لا تريزوري. هذه ريسامون فما كيلكون كلمني عنده en fait عنده partie او مش عنده partie عنده rubrique qui n'a pas un incident sur le flux. عنده subvention موجوده في الكابيتال بروبر هي ما عندهاش incident sur la trésorerie. donc il doit la retrancher. الكولون هذه الرول نتاعها هو اذا اي مونطون نحبوا نخرجوه من الكالكول نتاعنا on va le mentionner ici. يعني ناخذ الكا مثال par exemple عندك في الكونكور بانكير un compte qui n'a pas un incident sur le cash, n'a pas une incidence. On va mentionner le montant تاعو ici. لكن إذا on va retrancher, on doit l'ajouter dans une autre partie. Il faut toujours vérifier que le total égale 0. يعني إذا مش خارج par exemple 10,000 دينار, c'est sûr عنده une incidence في un autre endroit. La logique de partie double. إذا on va retrancher d'un compte un montant qui n'a pas une répercussion sur le cash, on doit l'ajouter dans un autre endroit. وهكذا نعمل ce qu'on appelle un ajustement des rubriques pour avoir toujours un équilibre نتاعي. إذا نحط إذا التوتال نتاعي ماهوش زيرو دونك مش يجيني إكيليبري. هذا جوست حبيت نعرج عليها. Donc, l'état de flux selon le modèle autorisé, on a la possibilité aussi de faire l'état de flux selon le modèle de référence. Et bien, on a fait un webinaire où on a un sujet de webinaire, la méthode d'encaissement. Et on a fait le fisc, le contrôle, la méthode d'encaissement. Elle s'appelle méthode d'encaissement. Donc, tout ce qui est versé à la banque, en principe, c'est un chiffre d'affaires, à moins que avancer le contraire. Donc, la méthode de référence, elle va déceler tous les versements, elle va les répertorier, les versements provenant du chiffre d'affaires et les autres versements. Elle est très intéressante. Logique par la contrepartie des comptes trésorerie. Donc, je vais mentionner les comptes de trésorerie interne et je vais lancer le parcours de calcul. Donc, هنا مش عاطيني باش يدخل في l'écriture ويشوف الكونتربارتي بالكونت تريزوري وبعد مش يعطيني ان تابلو وبعد مش يعطيني l'état de flux نورمالمون كيما تحصلنا عليها selon le modèle autorisé. هذوما بالانس بارسيال نسي سويت مش كيف حتى الجران ليفر ابريوديت يعني في صوره ما عندي دي زيكريتور كو جو لي باسي. جوست خلينا نعملوا ابيرسيو صغير على ليكريتور كونتابل. ليكريتور كونتابل que je vais proposer كيفاش مش نعملوها. دونك الجورنال دو باساسيون في une partie en tête, une partie ce qu'on appelle le journal en totalité. Je dois toujours passer par le bouton nouveau. C'est le système qui va générer automatiquement la numérotation. C'est une numérotation séquentielle. Pour le collaborateur, on a une plage de numérotation pour ne pas faire la confusion. Pour ne pas faire la confusion, في sorte ما باش نعملوا synchronisation entre deux ou trois collaborateurs. هذه بلان كونتابل par exemple باش نستعدي écriture. contrepartie نتاعي لهنا. دونك هنا باش يعطيني بلان كونتابل نتاع الكليون نتاعي. داكور.
هذا هو السيكوريتي تاعي. دونك عندي هنا زاد كيف عندي لما باش نعمل الدات. جو باس لا دات وانا بور فير ليبيلي. دونك ليبيلي هذا اللوجيك نتاع سكوتش. دونك اي اكريتور نعديها في الفيرميتور مش يطلبني لا بدايه الميزاجور دو ما بالانس. دونك هو عنده une autre balance نسميها بالانس ابريوديت. une balance apériodique. Il ne touche pas la balance de départ. La balance de départ, c'est les données du client, elles vont rester intactes. Donc, lorsque je vais faire oui, وقتها يبداو يظهروا les comptes mis à jour. واللي وقت عندها signification يعني balance apériodique partielle. يعني partielle يحب يقول لك باش يوريك juste les comptes qui ont été dont le solde a été changé. D'accord. هذوما juste les comptes qui ont changé. وهذه balance générale. Donc إذا عندي balance générale périodique bien sûr. هيك علاش واللي عندها معنى عندي état financier apériodique. Enfin في البارتي ريكول عندي note de synthèse. note de synthèse مش تعاوني باش نحضر الرابور ديفينيتيف. note de synthèse فيها pas mal de données جايين de différentes sources. Donc عندي des informations جايين من dossiers permanents, des informations جايين من contrôle interne, ainsi de suite. الحاجه الباهيه لهنا هو كل information lorsque je clique ici يرجعك السورس نتاعها، يحل لك السورس منين جات اكزاكتومون الانفورماسيون. داكور. هنا lorsque je clique هنا سوي سيغنيفيكاسيون نشوف كيفاش تخدمت. lorsque je clique ici يحل لي اكزاكتومون وين تخدمت. هذه جبدها هو ان فيت من لي ديمارش دو ديت. دونك سي با لا بين باش نعاود نمشي نفركس عليها لهنا ونعاود نجبد فورمولير. نجم من هنا يجبدها لي. داكور. لي رابور لي سيركول انسي سويت. اي انفان عندي هنا الرابور. لو رابور تاعي il peut être riche de d'état. دونك هنا انت تختار les états اللي تحب تخرج. عندك الباج دو غارد، البيلان، l'état de flux, note, SIG, tableau de passage fiscal, tableau de Zimo et tableau de variation des capitaux propres. Soit tu lances un PDF, soit même tu peux les générer en Word. D'accord. Ou directement il est en Word وين مش يصبوا directement dans le répertoire نتاعو عنده سي سينرجي رابور. تلقى سي ديريكتومون فما دوسي اسمه سينرجي رابور غادي مش يجينيري ديريكتومون لي فيشي وورد اللي هما الرابور نتاعك. علاش عملناها مع رابور مش بي دي اف؟ فما شكون عنده بريزونطاسيون معينه. دونك بي دي اف اللي بلوز او موان فيجي. دونك وورد محلول يجب تهز كونتوني تحطه على اكسل، تحطه على اي ماكيت تحب عليها. هذا رابيدمون رياليزي لوديت. دونك شفنا فيه برشا حوايج. شوفوا احنا تصور مش صعيبه مع افيك ان اسيورونس هايله برشا في الكونكوردونس كولابوراسيون دي شيفر ولي شوز سون بيان كارتيزيان. يعني ما عندك حكايه ريسك نتاع ايكيليبر ولا توتو ولا كذا. تو سي اوبلي كاريمون. aussi فما دي زيتاي يخرجوا يعطيوك لا بوسيبيليتي باش تخرج رابور تخرج لي فوي دو ترافاي نتاعك سور بابي. دونك فما شكون يحب ابار لا فيرسيون الكترونيك il veut garder une version copie. وي كل ايتا تشوفها عندنا فما اندروا وين تخرج ان فيرسيون بابي. الليد ولا لي زيكريتور والكونكلوزيون كل يخرج. داكور. باهي. دونك هذا البارتي هذه البارتي نتاع رياليزي لوديت. الفيسكال مش نحكي ديريكتومون شنو هما الاوتبوت اللي عندي كيفاش ماشي لوبجيكتيف تاع الفولي فيسكال ولا سوسيال. هو يكون عندي دي زيتا دو ريكوبمون بصفه هذه. يعني اش نقرا فيها هنا نقرا فيها تاكس بار تاكس لي ديكلاراسيون تاعي لا كونتابيليتي نتاعي والكالكول فيريفيكاسيون اريثميتيك نتاعي. هذا الفيناليتي. لافونتاج انه لي انفورماسيون كل ما هنا ريكوبيري ديريكتومون من الكونتابيليتي والديكلاراسيون بيان سور والديكلاراسيون.
Donc, risque d'erreur. Je n'ai pas un risque d'erreur de calcul. À la khatre, les informations en fait provenant directement suite à un paramétrage que j'ai fait. Et l'avantage d'un logiciel. L'avantage, je limite l'intervention humaine, je limite l'utilisation des fichiers Excel où je peux commettre des erreurs dans la formule. وتولي لي هنا information automatique اللي هو كتيزابتي انا نحكي واحد من التوجهات l'intelligence artificielle. On va tout paramétrer, on va observer et analyser les données, c'est tout. Donc, quelle est la finalité du volet fiscal? Recoupement taxe par taxe, on a une partie de vérification, la partie chiffre d'affaires, avec un recoupement sur la déclaration employeur et avec même la détermination du résultat fiscal, le décompte fiscal. Tout il est centralisé. Ici, les données call sont remontées directement, mais des parties déjà travaillées. Le décompte fiscal, par exemple, il y a des informations qui touchent la fiscalité. Dans l'audit des comptes, il y a des pop-up ou des formulaires qui vous invitent de mentionner l'impact fiscal. Par exemple, في l'intégration, lorsque je clique, ارجع لي قال لي راهو لور de l'audit des comptes هذوما فما des informations خرجتهم عندهم un impact fiscal. D'accord? Ben, ça c'est le décompte fiscal de l'exercice en cours. لكن فما حاجة أخرى beaucoup plus intéressante اللي هو le décompte fiscal multi-exercice. اللي هنا يخرج لي un état multi-exercice sur le décompte. باهي هنا l'utilité نتاعو شنو هنا l'utilité vu فما des informations à cheval من عام لعام ils sont transportables. Au lieu de ouvrir l'exercice N-1 وتشوف تشوف الديكونت نتاعك ولا تشوف لي دوني اللي حضرتهم انت العام الجاي هنا ديريكتمون يعطيهم لك. دونك يقول لك 2018 شنو عندك، شنو هما لي رينتيغراسيون، شنو هما لي ديدكسيون، شنو هما ريزولتا فيسكال نتاعك 19 ainsi de suite. دونك هنا تلك لي انفورماسيون ا شيفال مثل لي بيرت ريبورتابل. لي بيرت ريبورتابل تنجم تعرف ريزولتا فيسكال نتاعك عملناه ديفيسيتير ولا بينيفيسير كيفاش باش تشوفهم. تنجم تشوفهم كلش في الديكونت فيسكال ولا ترجع physiquement sur la déclaration. Donc, au lieu d'aller ce parcours, directement, je peux consulter mon système. Il était déficitaire ou bénéficiaire. D'accord? نفس الشيء بالنسبة perte gain de change. Est-ce qu'il y a eu une déduction, une réintégration pour la justice, ainsi de suite. Donc, c'est le volet fiscal. Donc, volet fiscal, presque ما في حد شيء saisi, sauf que la déclaration mensuelle que je vais la saisir selon un formulaire de l'État tunisien. باش تلقاه formulaire نتاعك exactement اللي موجود في التيلي ديكلاراسيون هو الموجود لهنا. Donc vous allez le saisir وبعد باش تلقى les états de recoupement automatiquement générés. هذا الفيسكال social نفس الشيء presque. Social en fait c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc عندي انا لهنا des états. باش عندي لي جورنو دو بي نتاعي. بعد لي جورنو دو بي باش يخرج لي كل ريجيم في في اونغلي وحده. وعندي بار لا سويت هنا ان ايتا دو ريكوبمون بين مون كالكول لا ديكلاراسيون اي لا كونتابيليتي. دونك الفيناليتي نتاعي انا نعمل سيزين تاع لي جورنو جو بارامتر لي كونت كونتابل où il existe chaque information et hop, j'obtiens directement mes informations dans des états centralisatrices. عندي l'état الأولى وعندي l'état الثاني. Donc l'état الأولى لهنا fin de ce formulaire يعمل recoupement de compte CNSS, c'est le 45 CNSS bin le calcul théorique, c'est mon calcul. C'est l'assiette fois le taux que je l'ai mis et la déclaration et la comptabilité et j'ajoute à cela deux tableaux intéressant, نسكر بهم
le rapprochement salaire brut, c'est le 64. Le compte charge entre le journal et la comptabilité, journal de paie et la comptabilité. Ou ici, tableau, mais je ne l'IRPP. Voilà, je valide l'IRPP, journal de paie et comptabilité. Journal de paie et comptabilité. En plus, une déclaration, vu que la déclaration déjà comporte cette information. Il y a des volets fiscal et social. Les outils d'audit, en fait, je vais être en position observateur. Je ne vais rien, vraiment rien, car les données call sont synthétisées, regroupées, présentées, et moi, mon rôle va être, je vais lire les informations. Alors, on a le tableau d'immobilisation, on a l'idée webinaire, ou la version 6, on a un changement important par rapport à اللي كان موجود قبل كان بلوز موا مسكر اش معناتها مسكر يعني لازم الكليون يخدم بالصحيح من اول عام لاخر العام باش تنجم تعمل فريمون ان فاليداسيون اكزاكت الفيرسيون هذه اللي ان فيت حلينا الكوميول نتاع ان موان 1 تنجم تعديها مانيوالمون هو يبازي على اخر عام عندك فاليدي ويبدا يخدم لك الدوتاسيون والكوميول انسي سويت. دونك هذا التابلو دونك دخلوه احنا اون بلوك وبعد ما فما ديريكتومون لي ريكوبمون في لي زيموبيليزاسيون ريكوبمون في الكوميول دامورتيسمون دونك جوست كوميول d'amortissement à nouveau. Donc, je dois sélectionner le journal de nouveau pour le cumul fait classification 28. D'accord? Donc, les mots. On a groupe analyse analytique des comptes. Donc, on a vraiment j'atteins une maquette et ظهر لي فيها كل compte كل عام السولد نتاعو كل عام solde نتاعو évolution نتاعو. Ça c'est le compte, ça pour section. C'est la section les plus condensées l'information. Contrôle cumul solde n'a plus beaucoup d'intéressement. هذه ما عادش عندها قيمه كبيره برشا على خاطر ولات بريسك الانفورماسيون اللي مش تخرج لي هو خرج لي سي تون كونت افيك كولون اسمه كومول ولات نلقاوها في الاناليتيك اللي هنا كما شفناها لهنا في لي كونت اناليتيك هنا ولينا نلقاها في الكومول. دونك ما عندهاش رول تري امبورطون. عندنا حاجه اخرى مهمه برشا اللي هو السيك اللي بارامتري بور جينيري دون فاسون اوتوماتيك. دونك هنا عندي السيك نتاعي كيف il est multi-exercice. Et l'avantage de le logiciel, les données historiques ne sont plus perdues, elles sont toujours présentes et organisées à leur place. ما نضيعش وقت في البريزونتاسيون في الكومباريزون في كذا. هذا l'avantage majeur d'un système. Donc si pour pouvoir faire analyse des marges, analyse de l'RBE, donc la performance, si vous voulez, la performance économique et la performance financière. Et l'analyse, donc c'est un tableau fonctionnel pour vous dire une marge qui a augmenté en dinars et en pourcentage et un début d'analyse. Yani, marge commerciale, ça veut dire quoi? Valeur ajoutée brute en augmentation, ça veut dire quoi? D'accord? Ça, c'est pour le cycle. Ici, c'est la partie analyse des charges. Maintenant, je vais analyser la partie charge. Je vais observer les charges. Analyse horizontale des rubriques. Donc, les rubriques charges, qu'est-ce que représente par rapport à mon chiffre d'affaires? Donc, les rubriques, analyse horizontale des rubriques, analyse horizontale des compte par compte des charges. Donc, trier par décroissant, plus important, vers le moins important. فما quelqu'un قال لك كيفاش les charges représentent 118%. C'est vrai من الأول تظهر بيزار أما بعد
très logique لازم تكون اكثر من 100%. باهي فما un autre test مهم على الاخر اللي هو fréquence d'utilisation des comptes. Ça ce qu'on appelle test pour déceler les écritures louches aussi. ايش معناتها؟ تيست هو اسمه fréquence utilisation de compte. فما دي كونت ساعات ما تستعملوش برشا في السوسيتي. يستعملوا رارمون généralement qui s'appellent rarement, ce sont des écritures anormales. Donc, grâce à cette fonctionnalité, nous نخرج rapidement les comptes qui ont été utilisés rarement. أول حاجة اللي في الران سي لوجيك عادي جدا إنه نستعملها مرة واحدة برك على خاطر جورنال ران اللي جينيري اون سول فوا. كي نحيو الران باش نشوفوا شو هما الآخرين اللي يوتيليزي rarement. Voilà. L'utiliser مرة ولا اثنين هيك هما les comptes اللي normalement je dois les analyser. Par exemple, نلقى عندي الكونت هذا utilisé 3 fois dans le journal et مو شو يحب يقول que la société a fait une acquisition. OK, تو نشوفها في l'immobilisation. Par contre, هذوما utilisés مرة donc vont faire l'objet d'une analyse à part. D'accord? C'est mieux les écritures rouges. Principalement, l'idée, il y a une écriture a été injectée au pif, c'est comme ça, elle va être retenue directement dans cet état. D'accord? Voilà. Ben, dans quelle analyse des fréquences d'utilisation de compte, quand on a les charges, on va attaquer le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, il est qu'atteste un traçage de l'évolution du chiffre d'affaires. Comment la facturation a été faite. Analyse saisonnalité chiffre d'affaires pour voir le rythme de facturation. D'accord? Kif, pour ne pas faire barcha houaj. Est-ce que c'est une facturation normale? Est-ce qu'une facturation saisonnière? Est-ce qu'une facturation en dents de scie? Beaucoup de choses je peux lire. Après le chiffre d'affaires, je vais attaquer la partie tiers. La partie tiers, qui fait des fonctionnalités extraordinaires, telles que état comparatif des soldes fournisseurs. Donc, les fournisseurs, les fournisseurs soldes stagnants, les fournisseurs à un solde progressif. Le solde il augmente. Le contraire des fournisseurs soldes à perte de vitesse. On a commencé avec des soldes importants, maintenant, ils ne sont plus. Donc, ce sont des données, des informations directement qu'on peut lire dans l'état هذوما. Donc, هنا fournisseur, نفس الشيء بالنسبة للكليونات. وفما deux autres états زاد مهمين برشا اللي هما les balances âgées pour vous aider pour juger la solvabilité des clients. Ce qu'on appelle la balance âgée. Donc, l'algorithme, c'est quoi? Il va prendre client par client, un solde de départ, et il va répartir l'origine de ce solde. L'origine. Donc, le calcul qu'il a effectué, c'est un calcul plus ou moins mathématique. Il a un compte tiers lettré. Elle va prendre cette information fiable. Elle ne va pas toucher lettré. Elle va se monter. المشكلة إنه كي يلقى des comptes non lettrés, un compte client فيه des mouvements débit, des mouvements crédit. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le débit, le total du débit, le total du crédit qui représente le règlement. Va essayer de solder la plus ancienne. Le reliquat, elle va trouver le date ou l'origine, elle va le mettre dans le mois approprié. Quels sont les clients qui présentent un risque. Donc, généralement, ça, ce sont des clients à risque qui nécessitent des informations complémentaires ou bien une provision. D'accord? Donc, donc client balance âgée ou fournisseur balance âgée, client créditeur. Voilà. C'est à l'écran
écran صغيره juste je pointe le souris et automatiquement le pop-up. Qu'est-ce qu'il veut dire? Client créditeur. Ça, c'est un état directement généré concernant les clients créditeurs. Ce sont des clients. Normalement, on ne doit pas avoir des clients créditeurs, mais quand même, خرجهم في un état à part pour collecter plus d'informations عليهم. هذا client créditeur وهذا fournisseur débiteur. D'accord? Ben. Et enfin, on a le test de vraisemblance. C'est une nouveauté في الفيرسيون 0.05 اللي ما عندكمش انتم تو في الناس الكل ما عندهاش. دونك جوست فلاش صغيره على الاخر تيست دو فريسومبلونس على لي تير. اش قلنا احنا الساعه؟ قلنا هنا باش تخرج لنا فريمون لو ديتاي دو كونت. دونك هنا باش نختار انا الران pour l'éliminer, pour ne pas biaiser les données, je vais choisir le tiers.